Assalamualaikum. Hello everyone, nice to see you. How was your day? Alhamdulillah, we begin today to learn English together. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar bahasa Inggris. Well, still with me, Mr. Aris. And today we are going to learn about things in the living room. Masih bersama saya, Mr. Aris, dan hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di ruang tamu. What is things in the living room? Things in the living room atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan benda-benda yang ada di ruang tamu. How is your living room? Bagaimana dengan ruang tamu kalian? Apakah seperti ini? Atau mungkin lebih keren lagi? Oke, mari kita simak benda apa saja yang ada di ruang tamu. Kinds of things in the living room. Macam-macam benda yang ada di ruang tamu. Please listen carefully. Dengarkan baik-baik dan jangan lupa untuk disimak. Sofa, kursi sofa. Table, meja. Armchair, kursi berlengan. Chest of drawers, lemari laci. Bookshelves, rak buku. Window, jendela. Flower vase, vas bunga. Stand fan, kipas berdiri. Television, TV. Telepon, telepon. Picture, gambar. Calendar, kalender. Grandfather clock, jam besar lantai. Floor lamp, lampu lantai. Painting, lukisan. Fireplace, perapian. Cushion, bantalan. Curtains, tirai. Radio, radio. Air conditioner, penyejuk udara. And the last is carpet, karpet. Okay, let's review. Sofa, table, armchair, chest of drawers, bookshelf, window, flower vase, stand fan, television, telephone, picture, calendar, grandfather clock, floor lamp, painting, fireplace, radio, air conditioner, cushion, curtains. Okay, for this picture, answer in the comment. Oke, untuk gambar ini silakan ditulis di kolom komentar ya. What is this? Apakah ini? Kira-kira apa tadi? Oke, langsung aja nanti ditulis di kolom komentar. Oke, thanks. Thank you very much for your attention. Don't forget to learn more in this channel. Ya, jangan lupa untuk selalu belajar di channel ini karena ada banyak banget materi yang akan bermanfaat untuk kalian semua.
Don't forget to like, subscribe, and comment. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.